Today, we delve into transformative realm of inclusive education, where every student has a seat at the table. Kanang ugna ko gusto ipangutana dali ra nako ma-approach ang uban ng classmate kay comfortable ko nga makiistorya nila dali ra ko maka-share og knowledge dali ra pud ko makakat-on og kay kadaghan mawad-an og gana kay medyo maleft out ko nga ingana tungod ra kay sa asahay mga kaspit na mura kog mawahi. During groupings mura sag ma-left behind ko sa mga ka-groupings kay bis nga malipay ko kay nakoy mga ka-grupo pero pagkakita na silang mga dagway kay nanggimugot bitaw like wa sila gana mo paana mo kauban so mura kog mawad-an sa ugana. Let us remember that diversity is not just a concept, it's a strength, a wellspring of inspiration that enriches our collective experience. As we step away from this video, let us carry the torch of inclusivity forward. Whether you are a student, a teacher, a parent, or a community member, your support is pivotal.